Maayong gabi mga kapaglaom. Akong gitimbaya na pod ang tanan nato nga mga kapaglaom nga nagapakig-uban kanato karong gabi una. Naaman kamo sa Luzon, Visayas, Mindanao o bisan asa man kamong dapita karon sa kalibutan. Welcome sa usa na pod ka episode niining atong pinasahi nga tulumanon pulong sa kinabuhi. Usa kini ka oras nga online Bible study sa pulong sa Dios nga maoy magahatag kanato og bililhong kaalam. Giyas kamatuoran, dalan sa kaluwasan, ug buhi nga paglaom. Gani, i-share kining atong live. I-mention inyong mga friends, pwede punta ka comment diha sa ilalom aron daghan pagayod ang makahimo sa pagkuyog kanato karong gabi una. Ang tupiko nga atong pagasusihon karon mao ang kasuguan nga giwagtang ni Kristo. Unsa man kini? Kauban nato karon mga kapaglaom ang atong pinasahi nga bisita Pastor Ronald Abao. Pastor, maayong gabi og welcome sa pulong sa kinabuhi. Maayong gabi usab kapaglaom Jimboy. Usa ka dako nga pribileyo nga niining atak na mga kapaglaom makauban ko ninyo samtang ato kini pagatun-an kining usa-usab ka nindot kay nga pagtuon nga atong pagatun-an ining atak na. Yes, Pastor Ronald. Daghang salamat kayo sa imo nga time sa pagbisita ng Mudres Pulong sa Kinabuhi. Nindot kayo atong topiko karon Pastor apan sa dili pa kita magpadayon basig na kay gustong i-greet sa atong mga live viewers karon nga nagapakiguban kanato. Yes, akong gitimbaya ang ato ang mga kapaglao, mga kaigsunan din ha sa Mactan, Olango Island Soul Saving Association din ha sa isla sa Mactan, and then diha sa ato pong mga kaigsunan din ha sa Olango. Maayong gabi kaninyong tanan usab sa atong mga kagalaan nga padayon nga nagsubaybay sa atong pagtuon ining atakta. Yes, thank you so much Pastor Ronald. Mga kapaglaom, nindot ang tupiko nga atong pagahisgutan karon. Apan sa dili pa ato kining buksan paagi sa pag-ampo. Pastor, pwede ba ikaw mag-ampo? Yes, mga kapaglaom, mag-ampo ta. Labing gamhanan Dios nga balaan nining atak na Ginoo, nagadangop kami sa trono sa grasya ug kaluoy labi na Ginoo. Nining atak na among pagahisgutan kining ginatawag nga ang sanktuaryo Ginoo og ang mga pagpanerbisyo didto mga landong sa kung unsa ang mga butang nga imong giplastar labi na niini nga mga butang nga alang masabtan namo ang plano sa kaluwasan og ang kadaugan nga imong gihimo dito sa krus sa Kalbaryo. Ubani kami ihatag ang balang espiritu ug kintanan among ginalaumong madawat sa matamis nga pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapaglaom, ana ay kasuguan nga giwagtang ni Kristo sa panahon nga siya nagpakamatay didto sa krus sa Kalbaryo. Kini nga kasuguan giila nga mao ang kasuguan ni Moises. Naa niini ang daghan nga mga sibil nga mga kasuguan sa Israel sa una, naa po diri ang mga seremonya nga mga kasuguan sa syudad sa Israel. Nalaki po niini nga mga sugo, mga kapaglaom, mao ang gitawag nilang binulan o tinuig nga mga adlaw nga igpapahulay. Unsa man kini, unsa may mga katuyuan niini, ug ngano nga sila giwagtang man ni Kristo sa panahon nga siya nalangsang didto sa cross. Mao kana ang atong pagatun-an karong gabi una ug kauban nato si Pastor Ronald nga magahatag kanato og kaalam niini mga kapaglaom. Kung atong una-unaon Pastor Ronald, nasayod man kitang ang Colossus 2:16 ug 17 nagasulti kanato atong basahon na unya nga sa pagkalansang ni Ginoong Hesus didto sa krus sa Kalbaryo, anaa siya'y kasuguan nga giwagtang. Nalansang kauban niya. Unsa kini nga kasuguan? Mao ni atong tun-an karon Pastor apan ang uban naghunahuna manggod Pastor ug mga kapaglaom nga nalansang ni Ginoong Hesus ang tanang klase sugo. Ang sugo ni Moises nga nag-include sa mga ceremonial ug mga civil law sa una, hasta ang health laws hasta ang napulo ka sugo. Muna atong tun-an Pastor. Ang una na ko pangutana mao kini, unsa man ang katuyuan ni ining ang mga sugo nga anaa sa kasuguan ni Moises? Okay, sa dili pa nako nato bagong pasakto ta imong giingon Pastor, mga kapaglaom kinahanglan gyud nato kinahanglan nga atong masabtan unsa ning sugo dinhi sa Colossus 2 kapitulo 2 bersikulo 16 ug 17. Kay nahimo kini siya nga contention among Christians, no?
dunay mga Kristohanon nga nagaingon nga kini nga Kolosas, kung imong basahon ni Kolosas 2:16-17, adunay pipila ka mga butang nga naglangkob dinhi. Akong basahon niya ato ning isaysay alang ato yung masabtan unsa nga sugo ang giwagtang diha sa pagkamatay ni Ginoong Hesukristo. Basahon ako sa Cebuano nga Biblia. Kolosas 2, abri ang inyong mga Biblia mga kapaglaom sa Kolosas 2 Kolosas kapitulo 2 bersikulo 16 o 17 nag-ingon busa ayaw tuguting adunay magahukom bahin sa kanunon og ilimnon og mahitungod sa pangilin sa mga bulan nga bag-ong subang o sa adlaw nga igpapahulay kini sila landong lamang sa mga butang nga umalabot apan ang lawas iya ni Kristo. Sa ubang mga Kristohanon nga ato mga higala nga mga Kristohanon ang ilan ni pagsabot mao dang gikaingon nimo gayon na kapaglaom Pastor Jimboy nga ang ilang unahuna nga kining word nga kasugoan diri naglangkob sa tibuok Torah. When we say Torah, nalangkob ang ceremonial laws, civil laws. Apil actually sa akong nabasan gayon na naglangkob usab ni siya sa ginatawag nga health laws. Health laws o kanang ginatawag nga the Ten Commandments. Moral law including the Sabbath. So daghang mga butang dinhi sa Colossus 2 kapitulo 2 bersikulo 16-17 nga kung imog yung tun-an mura siya nagsanga-sanga mga kapaglaom. Pero ang pangutana unsa man gyud ni siya nga balaod. Kay sa balang kasulatan daghan mang balaod. Kung atong tan-aw masuta nato ni siya, actually nagbasa ko sa ato ang libro nga Questions and Answers sa ato ang Biblical Research Institute volume 2. Gipasabot sa atong usa ka scholar nga kining word diri nga diri sa Colossus 2:16-17 actually kini apil man ni siya mga kapaglaom sa ginatawag nga Pauline epistle. So usa kini siya sa libro ni Apostol Pablo nga gisulat. So atong sabton kung unsa gyud ang original nga intention ni Apostol Pablo karon kung atong tan-awon sa ubang mga sinulatan ni Apostol Pablo nagagamit siya sa word nga nomos. Nagamit siya sa word nga nomos referring to the law. Kanang nomos Grigo pastor. Greek na siya nomos. Pero kung atong tan-awon mga kapaglaom dinhi sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 16 ug 17 wala magamit sa Apostol Pablo sa pulong nga nomos. Ang iyang gigamit is kairograpon tois dogmasin. So kini siya is handwritings or regulations ang pagka-translate sa mga muna sa ato mga translations sa English nga Bible mga regulations handwriting ordinances. So kini siya is wala siya gihubad sa word nga law referring to nomos nganuman kay ang original nga intention ni Apostol Pablo is not to kanang i-obsolete gyud ang tibuok nga kasugoan including the Ten Commandments including the health laws and other laws. So this Colossians chapter 2 verse 16 and 17 kung atong tan-awon mga kapaglaom sa original gyud nga pinulungan ang intensyon nga ipasabot ni Apostol Pablo diri is katong mga regulations. So therefore atong masabtan gyud nga kini siya nga bersikulo has something to do with the ceremonial laws. Ceremonial laws. Nga unya kung atong tan-awon kanang sa mga ceremonial laws has something to do also with festivals and then Sabbats. Actually na ay ginatawag ta nga yearly Sabbath na apo tay ginatawag nga monthly Sabbath. Kining yearly Sabbath and monthly Sabbath this is included under the ceremonial law. Nya na pud sila ginatawag nga 3 festivals kanang I think kung di ko masayo pang kapaglaom doon na sila 3 festivals nga gihisgutan o sa diha kining ginatawag nga festivals the 3 annual pilgrimage nga ginahimo sa mga Hudyo. This is very important to them, which is the Passover and the Pentecost or kining ginatawag nga tabernacle. Nya napod sila kining ginatawag nga kining sa New Moon. So kini siya atong New Moon Festival. New Moon Festival. So kini siya mga kapaglaom Pastor Jimboy kapaglaom Pastor Jimboy. Kini siya is kung atong muadto gyud ta sa original nga pinulungan kini siya is specifically the intention of Apostle Paul ang ipasabot dere is katong mga regulation handwritings under the ceremonial law. So kung atong masabtan na siya
Kay wala man gamit sa Apostol Pablo sa pulong nga nomos. Actually, ang mga scholars, nag-ingon sila, nga nung wala nagamit sa Apostol Pablo sa word nga nomos. Nga mao mo na iyang pirming gigamit. Oo, Pero oo. pag gamit, specific na to ni mga kapaglaom, nga diri sa Lucas 2:16, sa explanation ni Pastor Abaw, ang gamit ni Pablo diri, specific, dili ang pulong nga usually iyang ginagamit sa uban niyang mga sinulat, kung mo istorya siya og sugo, kanang nomos, na article nga theonomos. Iyang gigamit diri mao ang lahi. Lahi. Choreograpon tois dogmasin. Diha pa lang atong makita nga lahi gid ay ang intention ni Pablo. Sige padayon pastor. Okay. So atong masabtan mga kapaglaom pinaagi sa original nga pinulungan ang unsay tumong og tuig na Apostol Pablo. Kung gamito nato ni siya nga isto kung nomos ang iyang gamit, ipasabot pa nga ang uban, apil ang napulo kasugo, ang katong adlaw nga ipapahulay nga wala sa ceremonial law, naa siya sa moral law, maapil to siya. Maapil po ang health loss. Pero the intention of ni Apostol Pablo is dili mao. Sama usab sa kalabanan nga ginatuohan sa mga tao. So kini siya is specifically mao ni siyang ceremonial law. Okay. So thank you kaayo pastor. Buot ipasabot ang gisulti diri atong basahan usab ang teksto mga kapaglaom nag-ingon diha busa. Ayaw tuguti nga adunay maghukom kaninyo bahin sa kanunon ug ilimnon o mahitungod sa pangilin o sa bulan sa bag-ong subang o sa adlaw nga igpapahulay. So ang uban nagsulti manggod tugod ining pulong pastor nga adlaw nga igpapahulay. Ilang gihuna-huna nga ang gibuot ipasabot ni ini napulo ka sugo. Kay ang napulo ka sugo naaman diha ang ikaupat nga sugo nga hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay sa pagbalaan niini. Apan sa explanation bag-ura ni Pastor Abaw, atong nasabtan pastor nga ang adlaw di ay nga igpapahulay dili lamang makita sa napulo ka sugo. Kapag laom Jimboy nakoy nalimtan gusto na ako siya ni hatagang pagtagad. Kining pulong din kini sila landong. Actually mga kapaglaom sa nagbasa ko gaya na sa atong mga scholars ningon sila nga ang Sabbath creation dili na siya landong, memorial na siya. Kay sa English nga Bible ang gigamit dito is a shadow. Shadow which is referring futuristic ni siya ang ilang pagsabot. Pero ang Sabbath sa 10 Commandments which is the 4th commandment dili man ni siya shadow, memorial man ni siya. So there atong hinumduman there are several kinds of Sabbaths. So ang Sabbath dire is sa akong gikasulti gani intention is this is a ceremonial law including the yearly Sabbaths which is the annual feast nila and then the monthly Sabbaths. Yes. Mga kapaglaom nindot nga punto nga gi-share nimo Pastor Ronald nga ang adlaw nga igpapalay moingon magutag shadow o landong buti pasabot na ay landong na ay realidad. Moingon gani kag landong kanang landong na siya gitudlo sa paabuton. Makakita kag landong moingon ka landong ni tawo mangita kana gid ay tawo. So gipunto diri ni Pastor Ronald nga ang adlaw igpapahulay dili siya landong kundi nagtudlo siya sa unsa nay nahitabo sa una. Unay ang iyang gikuan it's a memorial ilhanan nga handumanan sa nahitabo na sa una nga pagtuga sa Dios sa tibuok kalibutan. Kung pwede man nato siya matawag nga landong Pastor Ronald, pwede gihapon. Ang Sabado landong ni siya sa tinuod gayud kapahulayan nga atong maangkon sa Dios diha sa langit. Both actually ni Pastor sa akong pananaw ang adlaw igpapahulay. It's both a memorial and a shadow. It's a memorial of creation and it's a shadow of ultimate salvation that we will have in heaven someday. Pero mabalik ko ganyan sa kung gisulti mga kapaglaom nga ang adlaw di ay nga igpapahulay dili lamang ang naa sa napulo kasugo. Gisulti ni Pastor ganiha. Naapoy adlaw nga mga igpapahulay nga dili makita sa napulo kasugo apan makita sa sugo ni Moises nga gitawag na tug mga festival Sabbats. Kining mga festival Sabbats na italagsa nga moingon bi ang festival Sabbath kada January 10. Na italagsa nga ang festival Sabbath ang January 10 mo abot sa Miyerkules. Na italagsang mo timing maabot pud siya Sabado. Gitawag ni sila mga monthly or yearly or festival Sabbats. Apan ang gisulti dire naamang po tayo ginaingon nga sinimana nga adlaw igpapahulay o weekly Sabbath nga makita sa napulo kasugo. Meaning to say, Pastor, to summarize somehow siguro ang sa atong unang pangutana, ang buot ipasabot di ay ni Pablo diri nga iyang
nga landong sa umalabot nga ang lawas mao si Kristo, mao kadtong mga festival sabat sa mao una. na siya. Relating to the sanctuary, to the ceremonies and the festivals of the ancient Israelites. Nga sila tanan nagtudlo manggod kang Kristo nga mao ang lawas. Kay nga naman, ang ilahatong mga Pentecost celebration nila sa una, ang gitudlo adto tanan si Ginoong Hesukristo nga mao gayod ang atong pare, siya ang atong manlalaban, ug siya ang atong kordero o ang atong halad. Ang ako ikaduhang pangutana, Pastor Ronald, mao kini. Sa unsa man ang sinimanang adlawng igpapahulay usa ka pahinumdom. Mura og gamay balik rin sa bag-ulang nato, imo ning gisulti ganiha, Pastor, pero ipa-explain lang nako nimo usab. Unsa may gipahinumdom sa weekly Sabat, ikaduhan akong pangutana. Okay. Sa di pa ko magpadayon, Pastor, akong klaruhon mga kapaglaom ha. Katong atong unang gayon ang gidiskasan, mo to siya ang ceremonial Sabat. So mo to siya gitangtang. Kay ang Colossians chapter 2, 16 to 17 is, this is a specific one. Under na siya sa ceremonial law, mo na siya ang mga regulation. So mo to siya gitangtang. Pero kining ikaduhang atong bersikulo nganing kining adlaw ng ipapahulay nga nalakip sa ginatawag nga moral law, which is the weekly Sabbath, wala ni siya mga kapaglaom maapil ni adtong mga tinuig o binulan nga mga adlaw ng ipapahulay under sa ginatawag nato nga mga ceremonies, festivals, wala ni siya maapil. Therefore, kung naay gitangtang, mauto siya ang katong mga festivals, yearly and monthly Sabbats. So kini ikado nga pangutana, lahi ni siya. Therefore, dili siya intensyon ni Apostol Pablo kay matod gani sa mga scholar nga ang iyang gigamit dili nomos. Aron nga malikay mawala sa pangunahon sa mga tawo nga apil ang napulo ka sugo. Unya ang diha sa sulod sa napulo ka sugo na dihay Sabat. Nga mao ni ang ato ang bersikulo nga makit-an nato sa Exodo kapitulo 20 mga bersikulo 8 hangtod 11 nga nagaingon kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaan ini ug mipahulay sa ikapito ka adlaw busa gipanalangina ni Jehova ang adlaw ng ipapahulay ug gibalaan niya kini. Isip usab supporting text ni mga kapaglaom ang sugo sa adlaw nga ipapahulay, ato ni siyang gisubay dito sa ginatawag nga creation. Creation in which we acknowledge God as our creator, So ang sa diha nga kita mo bantay niining ikapitong adlaw sa pagpahulay sa kanang ginatawag nga gipanalangin o gibalaan sa Ginoo. Ang atong gisunod mao ang Dios. He is our ultimate example pag-abot niining adlaw kay gingon dire nga ang point of reference is ang Dios nga atong manlalalang. So gipahulayan sa Ginoo, gipanalanginan o gibalaan niya. Sa ato pa kapaglaom, Pastor Jimboy, nga kini nga Sabat wala maapil dito sa ceremonial. This is a weekly Sabat nga naa sa 10 Commandments which is nasabtan nato wala ni maapil ngadto sa mga gitangtang. Apan kining sugo sa Exodo kapitulo 20 mga bersikulo 8 hangtod 11, this is a reminder for us nga He is our Creator. So sa diha ang ato ni siyang and ang nakanindot pagyud ani is nakita nato nga ang Dios ang iyahang gihimo is di gyud ta masaag. Ngano man ikapito man. Sa usa ka semana mga kapaglaom doon na may sa usa ka semana atong tan-awon ato mga kalendaryo adunay 7 ka adlaw pero specific man ni the 7th day. Mao'y gibalaan sa Ginoo. Sa ato pangunang adlaw, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom dili na siya balaan. Ang nag-set aside aning adlaw ang atong manlalalang. Yes, Pastor. Kung atong huna-hunaon pod Pastor Ronald, pagkapatay ni Ginoong Hesus sa panahon nga siya nagilansang sa cross, misulti siyang it is finished. Unsa may nahitabo? Ang tabil sa sanktuaryo sa yuta na unsaman nagisi siya, napikas, buot ipasabot, it was a sign nga humana. Humana ang trabaho sa sanktuaryo, sa yutan-on nga sanktuaryo og digto na sa langit. Meaning to say kay na humana ang trabaho sa sanktuaryo diri sa yuta, tanan nga mga festival, tanan nga mga piyesta, mga paghalad-halad tanan nga na intra ni anang
earthly sanctuary nangawala na. Pero kay ang napulo kasugo, ilabi na gayod ang ikaupat nga sugo nga adlaw sinimana nga adlaw igpapahulay, dili man siya tied up ni adtong sanctuary. Kung dili ang iyahang gi-tied up, wala pa makahimog sanctuaryo si Moises, digto na daan. Sige, basa ni Pastor Ganihabag sa Genesis 2:1-3, ang iyahang tie up digto man sa pagtuga sa Dios sa kalibutan. So lahi gid siya, Pastor. Lahi gid siya. Mao na nga bisan pa si Moises ato ning ibalik mga kapaglaom kay aron klarohon nato, ang iyang gigamit nga pulong diha sa Colossus 2:16, dili ang normal niya ginagamit nga nomos, meaning to say ang kasuguan, kundi lahi ang iyang gigamit. Pastor, ang ikatulo nako nga pangutana mao kini, unsa man ang gibuhat sa balaod sa tulumanon sa cross? Okay, kung atong tanawan ang episo mga kapaglaom, episo 2 kapitulo 15, pinaagi sa iyang pagkahimong tawo, iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasuguan ug mga kalagdaan aron mabuhat niya ang usa ka bag-ong tawo gikan sa duruha, pinaagi sa paghiusa kanila uban sa iyang kaugalingon. Sa ingon ni ana mahimo ang kadaitan. So atong makitaan mga kapaglaom nga naay duha ka punto dire. Kini ginatawag nga iyang gibungkag ang balaod ug ang kasuguan. By the way, basig ma-misinterpreta pod ni sa atong mga kahigalaan, ako'y pasabot ang libro sa Episo 2 kapitulo 15 ug Kolosas usaraman. Usaraman actually there interlink ni siya. Interlink. So pag ingon dira niya nga gibungkag ang mga balaod, dili ni siya nagpasabot nga ang napulo kasugo ni ang adlaw nga igpapahulay nga naa sa moralo. So ang gibungkag diri ni Ginoong Jesucristo, which is gipahunong na kay na-met naman ang demand sa law, mao ni siya ang mga ceremonial law, mao ni siya ang landong sa umalabot sa panahon sa Old Testament pa, landong sa umalabot. Pero kung na-meet up naman, mo nang gitapos na mo nang giingon ni Apostle Pablo, the moment Christ died on the cross, this ceremonial laws was been kanang gihunong na kay na-met na niya ang nagsimbolo ni ini nga mga balaod. Karon ikaduha, unsa man ang resulta niini alang kanato? Kay na-met up naman. Atong tan-awon nga kini siya mga kapaglaom naghulagway usab sa ministeryo ni Ginoong Jesucristo. Ang iyang misyon, ang maayong balita. Actually, ang kanang word nga maayong ingon sa Apostol Pablo sa Roma 1:6, kay wala ko gikaulaw ang maayong balita. Kay mao kinang gahom sa Dios sa pagluwas sa tawo. Kanang pulong nga maayong balita diha mga kapaglaom gikan na sa Greek word nga ebanghelyo. Kung akong tanawan nato ang ebanghelyo mao si Kristo. Ang iyang pagkatawo, ang iyang misyon, ang iyang kamatay, pagkabanhaw, ang iyang pagsaka dito sa langit, ang iyang ministeryo dito sa kiliran sa amahan, isip atong tigpataliwala. So na-met up na siya. Ingon niya dire aron mabuhat niyang usa ka bag-ong tawo gikan sa duha, pinaagi sa paghiusa kanila uban sa iyang kaugalingon. Pasabot na pasabot na nga kung atong dawaton si Ginoong Jesucristo mga kapaglaom sa atong kinabuhi mga kapaglaom, kita mahiusa nga na kaniya. The moment nga kita mahiusa kay Kristo, ingon da sa Juan 1:12 nga kita gihatangan og katungod nga mga mahimong anak sa Dios. Sa Korinto si bisan kinsa nga naa kay Kristo siya bag-ong binuhat. So atong makit-an mo nang ingon diri ni ana mahimo ang kadait. Sa ato pa kanang ginatawag nato nga before ana nga pagsakripisyo ni Ginoong Jesucristo, so wala pa ta midawat kaniya, we are enemies of God. We are enemies of God. But the moment that we accept Jesus as our personal Savior, His righteousness, mo na siyang ginatawag nga imputed righteousness, gi-impute, gibutang nimo. Gi-impute na pa may ginatawag nga imparted, imputed. Kini imputed man ni siya. Therefore mo nang giingon dere nga kaning word nga pagkahiusa. Gamito na ko ning iduot na ko ning word nga pagkahiusa. Therefore kung naatay pagtuo di kay Ginoong Jesucristo, we look on those in connection dito sa mga regulations and handwritings and regulations nga landong kung sa ilang pang panahon, naapat sa ilang panahon karon nagtudlo kay Ginoong Jesucristo the coming Messiah, kanang mga halad-halad.
So, kini siya, the moment na-meet up naman na siya, pagdawat ato kay Kristo, mahiusa ta, therefore ang iya nga pagkamatarong maana ka na to. Yes, Pastor. Okay. Kaya kung atong huna-hunaon, Pastor Ronald, mga kapaglaom, kadto bang kadtong mga ceremonial laws, mga kalagdaan, gisulti diri ni Pablo, nga gihatag sa Dios ni Moises sa una, sa mga Israelinhon, nganong gihatag man to sa una? Kay gihatag to sa una, kay wala pa man si Kristo, kay kadto tanan, nag-andam, nagkondisyon daan sa ilang panguna-una, nag-andam kanila, kung unsa gayud ang buhat ni Ginoong Hesus. Kay nga naman, makasala ka sa una, unsa imong himuon. Magdala ka og karniro, kanding, aron mabayaran imong sala. Gituman na ni Ginoong Hesus siya man ang ato nga sacrifice once and for all, ingon ni Pablo di sa Hebrehanon. Katong mga Feast of Trumpets, nagapahibalo kato sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Ang Pentecost, nagapahibalo ato sa Pentecost gyud nga nahitabo pod sa panahon ni Ginoong Hesus. Kadto silang tanan mga kapaglaom nga mga piyesta, mga ceremonial activities, laws nila tanan, gihatag adto sa Dios sa unang panahon sa mga Israelinon aron magkondisyon, mag-andam silang kaugalingon sa pag-abot sa tinuod gayon. Karon kay naabot na ang tinuod, na unsa na to? Nangawala na. Kay naa naman ang tinuod. Pero walay dala diha ang napulo kasugo. Kaya ang napulo kasugo, wala man siya na intra diha sa festivalos, kundi kaning napulo kasugo gikan pa sa sinugdanan. Wala pa kang Moises na ana. Labi na gayud ang weekly Sabbath o ang adlaw igpapahulay nga sinimana sa panahon pa man ni sa Genesis, Pastor. Sa pagtuga sa kalibutan. Meaning to say, wala pa ang sanctuary diri sa yuta ni Moises, naa na siya. Hangtod sa atong panahon karon, hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo, Pastor Ronald. Okay. Mo-add-on ko, Pastor. Actually, nakahinumdum ko mga kapaglaom. One of, I think na sila 3 festivals sa Pentecost. And then, kining atong ginatawag. Napay kaning Passover. If you remember, ang Passover, they celebrate it. Unsa may significant ana. Kung atong tanawon nga ang manunod nag-Passover. And then, those people, most especially the Israelites during the time dito sa Egypto, gisugo sila to put blood sa ilang doorpost. So it's a matter of faith, no? And aside from that, kanang word nga Passover nag ano siya. So kini siya nga mga celebrations tells us that God is kanang ginatawag nato nga He is a Savior. Another thing, kapaglaom, Pastor Jimboy, na ako'y nabasahan nga, actually, kini siyang mga feast, even the 10 Commandments. Kung atong tanawon, nganong gihatag man siya sa Ginoo, what is the purpose? Atong tanawon, mga kapaglaom, kini siya is, dunay kanang ginatawag nga, itudlo nga na kanila. Ng atong hinumduman, mga kapaglaom, ang katawan sa Dios was been slave more or less 400 years. 430. 430 years dito sa Egypt. And wala na sila clear understanding kung saan Ginoo. Limot na sila. So under the great kanang bandage sa Egypt, wala na sila po'y pagsalig sa Ginoo. Pero ang Ginoo, atong tanawon their wilderness experience, nagpahimog yung sanctuary. Nag-build og sanctuary, Exodus chapter 25 verse 8 and 9. Sumala sa gipakita sa Ginoo. And then we know the services. That is to, I believe, kapaglaom Jimboy, this is very important to, I should say, re-educate, something like that. Re-educate pa sa Ginoo, ang katawan sa Ginoo. For a very long time, they don't really understand who God was, kung unsa gyud ang kisa ang Ginoo kung iyang buluhaton. So that's why these services gihatag alang sa pag-edukar sa mga Ehiptohanon. Gikan silang pagkaulipon sa taas nga panahon, wala gyud nila masabti ang Ginoo. Ang plano sa kaluwasan ug uban pa nga mga serbisyo sa sanctuaryo. Thank you kayo, Pastor Ronald. So meaning to say, mga kapaglaom, medyo anaan na kita'y klaro nga pagkasabot karon sa pagsulti diri ni Pablo sa Colosas 2:16-17, Pastor. Kung unsa ang buot ipasabot ni Pablo diri, miingon siya, busa ayaw tuguti nga adunay maghukom kaninyo bahin sa kanunon ug ilimnon. O mahitungod sa pangilin o sa bulan nga bag-ong subang
o sa adlaw nga igpapahulay. Kini tanan kanyang ilimnon, tanawa pastor, ilimnon, dili wala man is napulo ka sugo. Kining pagkaon wala man is napulo ka sugo. Kaning bag-ong bulan. Meaning to say something gini siya mga kapaglaom nga nagtudlo kini sa mga kay kini manggod ang sugo kining sugo sa ilimnon og kalanon naa ni sa Book of Numbers ug Book of Leviticus mga kanang manghuga daghan ni sila mga ceremonial laws to regarding food mga kapaglaom. Kini mga ebidensya gayud nga kini siya dili nato pwede magamit o dili nato pwede interpret nga tungod niini gilansang na sa cross ang napulo ka sugo, nalakip diha ang ikaupat nga sugo nga adlaw igpapahulay, gani pagusto na lang kita karon dili. Kung atong basahon sa libro sa buhat, silang Pablo pila ka tuig gikan sa namatay na si Ginoong Hesus, nagsige pa magbantay adlaw Sabado. Nagsige pa magsimba, pastor. Wala pa man sila nilapas sa mga kasuguan sa Dios. Meaning to say, bisan sa kinabuhi ni Pablo atong mapamatud-an mga kapaglaom nga ang iyang gipahibalo dire lahi sa kalabanan nga pagsabot karon, pastor. Okay, akong dugangan kapaglaom Jemboy, Pastor Jemboy, sa actually mga kapaglaom ang gilansang dinhi is ang ceremonial laws. Pero kining salamat imong siyang gidala at the start niini nga bersikulo sa Colossus kapitulo 2 bersikulo 16 ug 17 na dire basahon ako mga kapaglaom just to satisfy everyone. Probably you have question also kining word nga ilimnon o kalanon pangiling bulan unya kining praise diri nga busa ayaw tuguti nga adunay magahukom kaninyo kay ang uban maingon dili ayaw mihukmi di kana bira siya di ano siya defensive siya nga ay ang beginning nga bersikulo nag-ingon ay dili ka mo makahukom. Ang pangutana unsay konteksto ni ani. Actually ako pong gitanaw nga to ang Bible and question and answers volume 2 sa ato ang Biblical Research Institute nganong nakaingon man sa Apostol Pablo. Actually naay extremism po dinhi sa Colossians. Ingon dire kanang let no one judge you in food and drink. Ingon dire kining Colossians katong tan-awon ang context ani the Colossians church was predominantly Gentiles. Kalabanan nila Gentiles na mga Hudyo. Kini siya gibadlong sila na Apostol Pablo tungod there is a false teaching creeping in the Colossians church. Unsa na siya nga kanang sayop nga pagtudlo. Ingon dire these false teachers were telling the Colossians believers that it was not enough to have accepted Jesus as the Messiah. They needed to keep the Jewish ceremonial law with its times and seasons in order to be saved. So kung atong gibasa gyud ang mga scholarly nga mga ano ni siya in relation pod sa Colossians na po na siyang ginatawag nga circumcision. Circumcision, dili mo ma-circumcise, dili mo maluwas. Atong sa uban nga chapter the same sa Paul and Epistles. Pero dinhi pag ingon diri nga mga kalanon ug ilimnon gihimo manggod pod sa mga Jewish false teachers nga kining mga Gentiles who are coming inside the church nga kinahanglan nga bantayan nyo kining certain ceremonial laws pertaining sa ilahang ilimnon o sa ilahang mga kanang ginatawag nga kanunon. So sa ato pong mga higala dili po ni siya pwede gamito nato nga to justify nga ang mga mahugaw. Ang uban gamito man nila ni nga moingon ng kanunon sa kanunon sa ato pa dili ka pwede ka hukom. Therefore moingon sila nga pwede na kaunon ang mga hugaw mga mananap. By the way mga kapaglaom, ang mga mahugaw nga mananap sa Biblia di na siya kanunon. Mahugaw nga mananap. Ang kanunon tong limpyo. So akong ipasabot nganong niingon sa Apostol Pablo, busa ayaw tuguti nga adunay magahukom kaninyo bahin ni sa kanunon ug ilimnon tungod niining sayop nga pagtulon-an sa mga Hudyo. The Gentiles are coming in the Colossians church na ingon sila dili kusano ba is it's not enough to accept Jesus. Kinahanglan nga these certain principles pertaining drinks and food inyo po ni siyang bantayan kini mga festivals. Pero ingon sa Apostol Pablo nga nahuman na siya. So muna ang context na siya, mo na siyang context na niya mga kapaglaom. I hope mga kapaglaom nga kini nga maingon nato nga dili mo gid siya problemado nga bersikulo but sometimes it becomes problematic when we
we insist our personal interpretation pagsabot ani nga bersikulo without reading it in a proper context and in the proper way nga atong masabtan nga kini di ay siya is naa siya konteksto. I hope nga nasabtan nato mga kapaglaom. Well, tinuod din sa Colossians, Jesus uplifts the supremacy of Jesus. Supremacy of Jesus. Pero mo lagi na in the Church of Colossians, Apostle Paul as the apostle sa Ginoo was also maingon ko nga he was also on guard against the false teaching, the extreme nga mga pagsabot sa mga Iglesias Colosas. That's why ningon siya nga ayaw tuguti. Pero kini siya is dili ni siya pasabot nga kadtong mga mahugang mananap because sometimes this verse I believe kapag laom Jimboy was misused by a lot of Christians that they believe something that pwede na makaon kay unya imong sultian ayaw ko kay lagi gi kuana gi lansang na kuno sa cross apan nindot kayo, salamat kayo Pastor Ronald. Mga kapaglaom, nindot kaayo ang ato nga pagtuon niini nga kagabion, gihatagan kita og athag tataw klaro nga eksplanasyon sa atong pinalangga nga guest karon diri kung unsa bagayod ang insakto nga pagsabot diha sa usa sa mga pinakagigamit nga mga dinalan sa bilang kasulatan niadtong mga katawhan nga naghuna-huna o nagtudlo nga ang pagbantay sa kasuguan na pulo kasugo sa adlong igpapahulay humana. Tapos na. Humana po pagkaon pod. Humana pwede pagkaon na. Apan klaro pastor nga ang Biblia wala ni sila ga sinumpaki mga kapaglaom. Naa ni sila usa ka mensahe. Ug ang usa ka mensahe sa bilang kasulatan nga ang mga kasuguan ni Moises, mga ceremonial law, mga festival sa una nga mga adlong igpapahulay kadto tanan nagtudlo lamang kang Ginoong Hesus nga maugayod ang tinuod nga realidad ni adto nga mga landong. Apan at the same time si Ginoong Hesus maogi atong sundon. Unya si Ginoong Hesus kay nagbantay man pus na pulo kasugo pastor. Yes. Nagbantay siya, nagtuman siya. He was also a Sabbath keeper. Ang iyang mga disipulo silang Pedro, silang Pablo, bisan pa sa pila na katuig nga si Ginoong Hesus wala na kanila nagpadayon nga mabinantayon matinud-anon sa pagtuman sa kasuguan sa Dios. Pastor, nindot kayo ang ato nga pagtuon karon apan ang atong panahon hitapos na sa dili pa kita mo tapos na kay final words nimo pastor unsa imo? Yes, mga kapaglaom, si Ginoong Jesucristo mao ang ato ang manluluwas kadtong mga paghalad-halad, mga festivals sa panahon sa daang tugon nagtudlo to kay Ginoong Jesucristo apan sa panahon nga si Ginoong Jesucristo nalansang sa krus namatay nabanhaw ni saka sa langit kadtong mga shadow nag-ingon sa English nga kadto na nahuman na siya mao na wa na ta magbantay ato. Pero mo lagi naman kapaglaom ako ipahinumdom nga kini nga bersikulo ato yung tun-an kay kini siya dili nato lalisan kini nga bersikulo uplifts the supremacy of Christ sacrificial death on the cross. Muna siya. Mga kapaglaom, daghang salamat pastor ato gihapong huna-hunaon nga ang pinakasentro ug ang pinakapokus sa atong pag-alagad walay uban. Sama sa giingon ni Pablo sa Colosas 2:16-17, maura gayod si Ginoong Hesus. Kung kita nagasunod diha kang Ginoong Hesus, mao kana ang pinakaanindot nga klasis pagpangalagad mga kapaglaom. Daghang salamat Pastor Ronald sa imong panahon. Nindot kayo ang atong topiko karon. Hinaot pa nga ang mga tigpaminaw nato naa sila'y mga nakatunan nga mga bilidhon nga mga kaalam niining gibahin-bahin mo kanamo karon na Pastor Ronald. Apan sa dili pa kita motapos, nindot nga ato kining humanon paagis pagampo pastor. Magampo kita. Amahan mo nga anaa ka sa mga kalangitan o Dios, daghang salamat sa usa na pod ka maanindot, klaro, tataw o makadugang sa pagpadasig sa among pag-alagad, makahatag og kamatuoran nga pagtuon nga among nahimo karon nga kagabiyon. Hinaot pa nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin sa tanan namo nga mga tigpaminaw nga nagasunod niini nga programa nga kini o Dios nga ilang nadungog makahatag kanila og pagsabot pagayod ug makapadasig pagayod kanila silang pag-alaga diha kanimo ug makatultol kanila sa dalan pangadtos kamatuoran. Salamat sa imong kaayo kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pag-uban sa usa na pod ka manilampuson nga sugilon sa pulong sa Dios.
Please continue to share, like, and comment nining atong video ngadto sa inyong mga higala. Aron ma-notify kita sa sunod na pud nato nga mga episodes, atong i-click ang like and follow nining atong page Hope Channel Central Philippines. Kuyog na pud ta sunod episode matag Domingo alas 6 hangtod sa alas 7 sa gabi ug ang replace niini matag Miyerkules sa maora gihapon nga oras diri lang sa Hope Channel Central Philippines niining atong pinangga nga tulumanon Pastor Ronald, pulong Pulong sa sa kinabuhi. kinabuhi.